Oh, hindi magsalig din ha. Then, hindi magsalig ha. Dakpang spin niya. Black Mayo. Nice. Nice din. All right. Sige. Matamat din ah. Hindi magdali ah. Focus mayo sa serve. Receiving. Focus mayo ah. Okay lang. Okay. Kuha dua sa serve din. Abansi. Skarte serve ah. Sure ball. Nice. Very good. Oh, isa pa. Assurance ah. Nice. Very good din. Very good. Uy, pambihira. Sumubra. Sige lang. Nice try. Sige lang. Hindi magusik. Nice din. Very good. Okay lang. Nice. Very good. Okay, Kwaisa din ha. Kwaisa, hindi magusik. Hindi magusik ha. Sudla may mula. Giyo ha. Pick to say mayo din. Pick to say plasta ribla. Hindi lang itindog. Nice! Amo tong tudlo ni Sir Paul Pintispina. Ako na mo, ambal ni din. Coach Paul Pintispina, kita mo tong spin. Do, imo, gito ko na mo. Nice! Oh, isa pa ka serve. Serve sang dragon. Ano na, buwi na. Yun, sinasabi ko na nga ba eh. Iba talaga yung sabi nga nila, may kasabihan po tayo, it runs through the blood daw. So yung dugo na lumalata ito sa kay Denver is dugo ni Coach Paul Pintispina yan. All right. Relatives to ni pamangkin to ni Coach Paul Pintispina, si Denver Miranda, the Sleeping Dragon. Yun. All right. Sige, go. Nice. Mix. Okay, plastar ha. Pambihira, kanugon. Relax lang. Focus ha. Nice. Bantay. Pwisto. Lastari, tindog mayo. Nice one. Si Denver kasi napaka-simpleng player lang eh. Pag hindi masyado maporma pag naglalaro, medyo relax. Nakatayo lang eh. Ang bihira. Okay. Discard serve. Next match, table 1. Yun. Ang bihira. Okay, go. Nice. Very good. Okay, standing is 1-5 in favor of Denver. Miranda. Kayuwa. Focus. No.
nakapag-flick Parang Coach Paul ng moves yun Coach Paul Pentespina, shout out. Pambira, grabe talaga yung mga bloodline mo, coach. Hindi mabangbang. Denver, the sleeping dragon of Wang Wenwei. Ayun, isa pa. Assurance. Para kasulod top 2. So bracket. Discarte serve. Oy, isa na lang. Isa pa. Okay. 2-8. Oy, naka 9-2. Sige. Uy, another flick na naman. Pambira, saan yan lumalabas yung style ng lumilipad-lipad ka din Saan mo nakukuha yan? Pero hindi ako nakapagturo niyan sa'yo. Ayun na, yung last service niya. Yung pamatay na serve. That was Denver Miranda. Okay, top 2 siya sa kanyang bracket. Very good. Ayos na. Very good, very good.